ሰደቀተል ፊጥር ዋጅብ ነው ወይስ ሱና ነው ብንተወው የማይጎዳ የሆነ እንዴት ነው የሚል ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ዘካተል ፊጥር መስጠቱ ዋጅብ ነው ግዳጅ ነው ፈርድ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው እንደነገሩ ማለት ነው دلت حديث ابن عمر وحديث ابن عباس يا ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو يتناغروا ابن عباس عندهم عبد الله بن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر بلو سل النبي عليه الصلاة والسلام مدنقق ينقرن النزه يتقومنا واجبنتوان مالتنا ስለዚህ فرض بلو ስለተናገሩ ዋጅብነቱን ነው የምንይዘው ዑለማዎችም ሊቃውንቶችም አክሰሩ اهل العلم የሚሄደው በዚሁ ሁኔታ ላይ ነው ማለት ነው اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على أن صدقة الفطر فرض بلو ابن المنذر يتناقروا الله اسحاقمه كالإجماع من أهل العلم بلو يتناقر بهذا بواجب النتو معناته لمن فرض رسول الله بلو نبي عليه الصلاة والسلام اندي ينققونه يقلصوا فرض بلو يتناقروا سلزي واجبنا ليلوች አንዳንድ የተወሰኑ ኺላፎች ቢኖር ማለት ነው ሱና ሙአከዳናት ብለው سنة ያው ሙአከዳ የሆነ ሱናናት ብለው የተናገሩ ቢኖርም ነገር ግን ፈረዶ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለው እነዚህ ታላላቅ ሷሃቢዎች በዚህ ገልጸውታል ስለዚህ ዋጅብነቱን የሚያሳይ ነው ማለት ነው ይሄ ነው راجح جمهورዎች የሄዱትም በዚህ ነው هذا هو الراجح والله اعلم